an bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo i ka ɲininkali a ka kan ni sanga in kɔnɔ barisa kunu gouvernement ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ in kɔfɛ u ye mesure caman ta u ye mesure ta barisa bana min bɛ yen n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ sɛgɛn ni o ye corona virus ye a donna Mali jamana kɔnɔ kabiri marisi kalo san 2020 a dolen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana marabagaw ye mesure caman ta o ye ŋaniya caman ta walasa ka bana in kɔ o kɔfɛ ne ye jateminɛ kɛ bana in ye a yera mɔgɔ caman la o wagati in kɔnɔ ka taa marisi kalo la ka na bila juin na nka juillet ka na bila octobre la i b'a fɔ bana in a ma cari kosɛbɛ dɔ bɔra a la a yera maa minnu na hakɛ min na dɔ bɔra olu la nka kabiri novembre kalo camancɛ la ka na bila laban na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko bana bɛ ka cari kɔ tugun kura ye ka caya jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ fan tɔw la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko seconde vague diɲɛmaaw bɛ k'o fɔ nka an ka Mali yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ ko a cayara kosɛbɛ a cayara ka da sababu caman kan lakana mɔgɔw bɛ se ka u da don o kuma la k'o ɲɛfɔ nka a cayalen gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ ko u kan ka kɛwale dɔw kɛ walasa a ka carili in ka jɔ nka a tun tɛ se ka kɛ fo ka jateminɛ kɛ ka taa marisi kalo la ka na bila o novembre kalo la fɛn jumɛnw ni jumɛn kɛra gouvernement ye mesure minnu ta depuis marisi kalo la u jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye bana in carili jɔli la u nafa kɛra jumɛn u ye dekun jumɛn se mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔ mɔgɔw caman lamɛnna kulu dɔ bɛ n'a bɛ f'o ma ko comité scientifique olu lamɛnna k'a dɔn bana in a bɛ ka mun de bɛ ka k'a carili sababu ye a bɛ ka cari yɔrɔ jumɛnw la est ce que fɛn minnu ɲininkali dɔw kɛr'u la est ce que mesure minnu taara ka kɔn novembre ɲɛ est ce que jɔyɔrɔba y'olu la n'u o ma ɲɛ k'u bɛ taga mun de bɛ se ka kɛ o jateminɛw bɛɛ de kɔfɛ gouvernement ye mesure minnu ta ni u dara malidenw tulo kan kunu a mesure sigiyɔrɔma 3 de don a sigiyɔrɔma fɔlɔ ye sariya bolo ta fan ye a sigiyɔrɔma filanan ye kɛnɛya ta fan ye a sigiyɔrɔ sabanan ye bilasirali ye barisa a mesure ninnu a caman ni degun don di degun ninnu kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka bilasira cogo di walasa u ka degun ninnu kun a bilasirali mesure ninnu fana a tɛ ko a bɛ degun bɛɛ ta ka bɔ mɔgɔw kan parce que bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn ni mesure ninnu bɛ taa ni degun de a tɛ se ka degun bɛɛ ta gouvernement tɛ se ka degun bɛɛ ta ka bɔ mɔgɔw kun nka a bɛ se ka min de kɛ walasa mɔgɔw degun ye u ka se k'a kun o sanga in kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na mesure ninnu ye sigiyɔrɔma 3 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye sariyako ta fan ye a fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko état d'urgence état d'urgence ye fɛɛrɛ de min dilen don jamana marabagaw ma min bɛ se k'a to u ka se ka baara kɛ ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la parce que an bɛ bɛɛ fanga de la bɛɛ fanga sigilen don fɛn dɔw de kan hakɛw tɔbɔtɔli donc hakɛw tɔbɔtɔlen don sariya sunba kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ ni ko nana gɛlɛya nana yamaruya bɛ se ka di jamana marabagaw ma walasa u ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la sanga nin kɔnɔ o sanga in ni gouvernement b'a ta tile 10 de don a tɛ se ka tɛmɛ o kan walasa a ka tɛmɛ o kan fo gouvernement ka taa yamaruya ɲini wasabulon fɛ donc wa o sariya in kun talen don ka kɔrɔ nka a sariya in kun bɛ ban octobre ka kɔn a bali yɛrɛ ɲɛ sariya in n'i ye jateminɛ kɛ a taabolo dɔ ye k'a fɔ walasa a ka tɛmɛ tile 10 kan fo wasabulonw ka yamaruya di o yamaruya o bɛ kɛ ni loi de nka wasabulonw fana ka baara la sangani dɔ b'u bolo n'a bɛ f'o ma ko intercession u ka baara bɛ sonsoro sangani dɔ kɔnɔ walasa jamana ka na jɔ o sanga in kɔnɔ wasadenw bɛ yamaruya di mara kɛbagaw ma gouvernement ma u ka se ka baara kɛ ni fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko ordonnance o bɛ loi jɔyɔrɔ fa donc ordonnance dɔ de tun kɛlen don ka état d'urgence prolonger nka n'i ye jateminɛ kɛ état d'urgence prorogation ni gouvernement démissionné la o bɛ ordonnance fanga ban donc a tun kɛra cogo o cogo fo fɛɛrɛ de tun ka sɔrɔ min état d'urgence tun bɛ ta n bɛ nin wagati in minɛ k'a jira k'a fɔ ko danfara bɛ danfara yɛrɛ tɛ u tɛ kelen ye fɛn sugu kelen tɛ état d'urgence ani couvre-feu couvre-feu bɛ se ka bɔ état d'urgence de kɔnɔ état d'urgence comme o bɛ yamaruya di gouvernement ma a ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la taa ni ka segin i sagona wagati la o ye hakɛ dɔ ye nka dan bɛ kari o la ni couvre-feu de donc gouvernement bɛ se k'a fɔ ko bɔn gɛlɛya tagabolo fɛ an bɛ dankari o hakɛ in na k'a jira k'a fɔ nin sanga in kɔnɔ mɔgɔ si kana ye kɛnɛma nka o sariya ma ta fɔlɔ sariya min ta la o ye de ka yamaruya di gouvernement ma walasa a ka dankari mɔgɔw ka hakɛ la n bɛ tila k'an profiter nin wagati in na ka fɛn dɔ fara fansiya parce que a kɔfɛ min bɛ yen ni o ye ministre minnu ɲɛsinnen don mara tagabolo ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère de l'administration territoriale ye a ye
a ɲini gouverneur fɛ n'olu ye jamana ka lasigidenw ye togodaw la k'a fɔ ko gouvernement yamaruya di état d'urgence hukumu kɔnɔ u ka se ka baara kɛ a ye min fɔ a ka gafe kɔnɔ o ye k'a yira de état d'urgence sigilen don fɛn jumɛn de kan a ye sariya de la hakililajigi kɛ parce que n'i bɛ sariya ta i bɛ hakililajigi de kɛ a ye hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ni nin de bɛ se ka kɛ état d'urgence kɔnɔ nka kuma dɔw bɛ se ka na a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ fɛn minnu hakililajigi in ye min bɛna kɛ hakililajigi in ye de k'a yira k'a fɔ gouverneur minnu bɛ yen état d'urgence adopté la nin de bɛ état d'urgence kɔnɔ hakililajigi la nka a ma fɔ ko o de bɛna kɛ fɛrɛfɛn siya la n y'a f'i ye ni état d'urgence fana bɛ ta a tɛ ta ten parce que ko gɛlɛnmanba de don ka dangari mɔgɔw ka hakɛ la o ye ko gɛlɛnmanba de donc n'a bɛ ta i bɛ daluya de di i b'a ta ka da kun jumɛn kan o de la gouvernement y'a jira k'a fɔ k'u b'a ta ka da kɛnɛya gɛlɛya ko de kan i b'a ta mun ni mun de b'a kɔnɔ o hakililajigi la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛya ko gɛlɛya min bɛ yen walasa u ka se ka a kɛlɛ ka se ka kɔn f'u ka a tɛ ɲɛ f'u ka se ka dankari kɛ mɔgɔw ka taa ni ka segin la yɔrɔ dɔw la f'u ka se ka mɔgɔw wajibiya ka fɛn dɔw kɛ f'u ka se ka mɔgɔw fɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen f'u ka se ka olu datugu donc o de bɛ état d'urgence in kɔnɔ a filanan ye jumɛn ye sariya ko fan fɛ o ye état d'alerte sanitaire ye état d'alerte sanitaire de bɛ ministre mun bɛ yen n'o ye kɛnɛyako ministre ye o de bɛ se ka o yamaruya ni gouvernement y'a yamaruya d'a ma a ka se ka dankari kɛ tugun kɛnɛyako dɔrɔn fan fɛ mɔgɔw ka hakɛ dɔw la walima a ka se ka mɔgɔw wajibiya ka fɛn dɔw kɛ i n'a fɔ masque min bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw ni minnu bɛ kɛnɛyako la o y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka caman bɔ bana carili la o sariya de bɛ se ka a ministre kɛ ka se ka o décision nasugu ta donc o nin bɛɛ ye hakililajigi de k'a jira k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ de baara bɛ ka kɛ fana ni sariya kɔnɔna la de o de y'a kɛ kabiri décembre daminɛ na mɔgɔ caman kun y'a ŋaniya k'a fɔ ko décision ka ta mesure forte ka ta a kun tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma don sariya hukumu kɔnɔ wa a kun tɛ se ka kɛ fana k'a sɔrɔ a ma jateminɛ ma kɛ parce que bana in ma daminɛ octobre ou novembre a daminɛna ka mɛn baara dɔw kɛla nɔ caman bɔla baara dɔw la dɔw fana bɛ yen a ŋaniya kun dabɔla mun kama a ma se ka o sɔrɔ kosɛbɛ n bɛ dan o yɔrɔ fɔlɔ la sariyako fan fɛ fɛn dɔw fana fɔra i n'a fɔ mɔgɔw bɛ taga dɔnkɛyɔrɔ minnu na ani restaurant ani hôtel olu fana olu datuguli fɔla o yɔrɔ fana na n b'a jira k'a fɔ olu datuguli a ma datugu ten ko k'a datugu a datugula de walasa halisa bana in carili an ka se k'a kunbɛn an ka se ka dɔ bɔ a la filanan ye jumɛn ye a ma datugu badabada fɔra de ka datugula dɔgɔkun fila in fana tɛ k'a fɔ ko a bɛ datugu sigi bɛ kɛ k'a lajɛ dɔgɔkun fila in dabɔra de jateminɛ de bɛ kɛ sisan yɔrɔ ninnu bɛɛ datugula a bɛna dayɛlɛ wagati min na ale bɛna dayɛlɛ cogo di a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ a bɛ kɛ cogoya jumɛn misali dɔ ye fɛn dɔ bɛ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko protocole ye i b'a fɔ sariya sira ni restaurant bɛna dayɛlɛ a bɛɛ ma datugu sisan ni restaurant bɛna dayɛlɛ jateminɛ de bɛ kɛ ne bɛ na n ka restaurant dayɛlɛ protocole de bɛ d'i ma bon n'i bɛ restaurant dayɛlɛ sisan i bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tɛgɛkolan ni safinɛ o bɛ k'i ka yɔrɔ da la a bɛ k'i ka yɔrɔ da la kelen tɛ n'i ka yɔrɔ bɛ se ka mɔgɔ caman bisimila a bɛ bɛn ni mɔgɔ hakɛ min ye o bɛ jateminɛ ka f'i ye gel hydroalcoolique o fana ka se ka kɛ i ka yɔrɔ la gel hydroalcoolique a fɔra ni safinɛ tɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ min na i bɛ se k'i tɛgɛ jɔsi n'o ye o bɛ se ka caman bɔ bana in carili la ani fana i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ i ka restaurant kɔnɔ mɔgɔw bɛ sigi cogo min na danfara mun fɔra ni o ye mètre kelen ko ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc o ye misali de ye k'a fɔ ko n'a ɲɔgɔnna caman de bɛna bila sen kan o bɛ kɛ fana ni minisiri mun bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale ni minisiri mun bɛ yen ni o bɛ seko ni dɔnko kunna olu ni minnu bɛ nin baara ninnu na u bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka jateminɛ kɛ donc datuguli in tɛ k'a fɔ ko a datugula datuguli in ye de ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ bana carili la ani ni fana n'a bɛna dayɛlɛ a ka se ka dayɛlɛ fɛrɛ la o dabɔra mun de kama an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛw dɔnnen don u fɛ kojugu non hakɛw labato et puis kuma caman mɔgɔw hakili la parce que bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fili ka da hakilinata de kan donc mɔgɔw hakili la ko kan ka taga tagabolo min fɛ u b'a taga o bolo de fɛ u tɛ jateminɛ kɛ ko tɔw la kuma bɛɛ donc o de kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛɛ bila hukumu dɔ kɔnɔ hukumu b'a kɛ bana carili fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la n b'a dɔn wagati korolen don n bɛ taga mesure tɔw la ni o ye n y'a fɔ u sigilen don sigiyɔrɔma 3 ni fɔlɔ ye min sariyako fan fɛ filanan o ye kɛnɛyako fan fɛ
n y'a f'i ye cogo min na bana in carila fɔlɔ ka kɔn octobre ɲɛ test tun bɛ kɛ mɔgɔ 500 ɲɔgɔn hukumu de la tile kɔnɔ nka bi test bɛ kɛ mɔgɔ 2000 ale ni 500 de la donc o b'a jira k'a fɔ ko u tun ye mun jate minɛ ka kɔn octobre ɲɛ ko u mago bɛ se o de la a bonyana kosɛbɛ a tɛmɛn'o kan k'a fɔ ko test bɛna dɛsɛ n hakili la gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko min bɛ yen bi a bɛ se ka tile 20 fo ka taa se tile 40 ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana fɛɛrɛ bɛ tigɛ la o yɛrɛ baara bɛ sen na walasa fɛn min ye test ko ye o kɔni o kana se ka dɛsɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka dɛsɛ ko fo test o tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ kɛnɛya baara la ka kɔn bi ɲɛ y'a ye a bɛ kalo 3 bɔ u kun ka fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma prime lajali fɛn dɔ kun kan ka d'u ma n'u kun ma d'u ma a yirala k'a fɔ ko ko teliya o yɛrɛ ko gouvernement y'o décret ta semaine mercredi don wa o ko bɛ sen na ale ni fɛɛrɛ caman bɛ yen min ye équipement ye min ye zone de transit minnu bɛ yen donc kɛnɛya ko fan fɛ fɛɛrɛw bɛ ta mais a fɛɛrɛw bɛɛ ta la o t'a jira k'a fɔ ko bi ko jamana bɛ yɔrɔ min na ko a bɛ se ka bana in a bɛ kɔlɔlɔ bɛ se minnu ma k'a bɛna se ka se a bɛɛ kɔrɔ parce que o fana tiɲɛ ka fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na hali jamana minnu bɛ yen ni seba b'u ye u dɛsɛra bana in sera mɔgɔ min ma u dɛsɛra k'olu ta fo ka se a dan na donc kuma tɛ jamana min bɛ yen ko Mali bɛɛ b'a dɔn kɛnɛya ko gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ bɛ jamana ka sɔrɔ donc fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ tigɛ walasa bana in carili fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la a kana se sanga ma minnu bɛ kɛnɛya baara la u ka dɛsɛ banabaatɔw kɔrɔ o tɛ taa fo mɔgɔw ka faamu fo mɔgɔw ka sɔn k'a fɔ ko bana in bɛ yen k'a bɛ ka tiɲɛni kɛ fo mɔgɔw ka sɔn fana fɛn minnu bɛ fɔ ka mɛtiri 1 bila u ni ɲɔgɔn cɛ ka masiki don fan bɛɛ k'i tɛgɛ ko ni safunɛ ye a tɛ taa fo mɔgɔw ka sɔn o ma mɔgɔw k'o bato mɔgɔw ka sɔn o ma k'o bato barisa bana in bɛ se ka i minɛ a t'i lada nka e bɛ se ka kɛ sababu ye k'a se mɔgɔ dɔ ma min e ka fanga min b'e la k'a bana in kun o fanga kelen t'o tigi la a ka ca an ka mɔgɔkɔrɔbaw kunda donc n'i b'i yɛrɛ tanga i t'i yɛrɛ tanga i dɔrɔn kama i b'i yɛrɛ tanga ka d'a kan i bɛ taga yɔrɔ min na i ka so mɔgɔw bɛ yen minnu fanga min b'e la o t'olu la donc i yɛrɛ tangatɔ i b'olu fana tanga o de bɛ se ka kɛ an bɛ bana in kun donc kɛnɛya ko fan fɛ fɛn caman bɛ yen minnu lawaleyala n y'a f'i ye cogo min na kit minnu bɛ yen ni o ye dépistage ye fɛn min bɛ n'a fɔ ma ko box d'oxygène respirateur olu bɛɛ bɛ sen na walasa kɛnɛya baarakɛlaw ka se ka bila u ka hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ fana n'a fɔ télétravail o kun kɛla ka to so ka baara kɛ o kun bɛ service public la walasa mɔgɔw kana caya service public la sisan a fɔra ko a wajibiyala hali privé kan minnu ka mɔgɔw bɛ mɔgɔ sɔrɔ fo mɔgɔ 50 yɔrɔ kelen na a bɛ se ka kɛ privé dɔ bɛ yen ale ka baarakɛmɔgɔ ye mɔgɔ 200 ye nka a bɛɛ tɛ yɔrɔ kelen na donc dɔw fana bɛ yen u ka baarakɛyɔrɔ ka ca ni mɔgɔ 70 ye minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na sugu kɔnɔnaw olu fana bɛ na jateminɛ bɛna kɛ don o don ka daminɛ tɛnɛn na walasa suguw ka se ka pulvériser o ye kɛnɛyako fan fɛ fɛn min fana bɛna kɛ sisan parce que an y'a faamu k'a fɔ ko bana in an tɛ se k'a kunbɛn tant que mɔgɔw ma sɔn tant que mɔgɔw m'u da don a sensibilisation na kulu dɔ bɛna sigi sen kan n'a fɔ o ma ko groupe multi-acteur o groupe multi-acteur in sigikun de walasa minnu bɛ yen ni o y'an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye minnu ye maakɔrɔw ye minnu ye alimamiw ye minnu ye chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'a fɔ o ma prêtre n'u tɔw minnu ye n'u ye société civile ye mairies k'olu bɛɛ da don a la parce que n da sera fɛn dɔ ma k'a jira k'a fɔ ko ministre de l'administration territoriale ye ci bila gouverneur ma parce que kɛlɛ in fɛɛrɛ kura mun tara bi o ye k'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ in ka se ka kɛlɛ a togodaw la an ka collectivitéw la parce que bana in bɛ na hukumu mun kɔnɔ Bamakɔ a bɛ se ka kɛ a t'o hukumu kelen na Tɔnbɔkutu donc n'i ko k'i bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ a kɛlɛli la i bɛ min kɛ Bamakɔ i b'o kɛ Tɔnbɔkutu a bɛ se ka kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ fili o de la bi maires ni gouverneurs daminɛ dɔ la pour que mesure fɛn fɛn bɛ ta a ka se ka kɛ mesure ye min sigilen don a bɛ dugu min na o réalitéw kan donc o fana o ye a fɛɛrɛ dɔ ye donc min y'a mesure d'accompagnement ye ka kuma kun fɔlɔ in kuncɛ ni o ye n y'a fɔ cogo min na nin mesure minnu ta la hali bi caman yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko nin mesure in ka dɔgɔ fɛn tun bɛ se ka ta min ka ca ni nin ye tiɲɛ don fɛn bɛ se ka ta min ka ca ni nin ye wa fɛn fana tun bɛ se ka ta min ka dɔgɔ ni nin ye an y'a faamu k'a fɔ ko bana in kɛlɛli ni i b'a kɛ f'i ni mɔgɔw de k'a kɛ fo aw ka taga ɲɔgɔn fɛ n'i bilal'u ɲɛ i bɛ taa k'u to n'u bilal'i ɲɛ i tɛ k'u la donc fo an ka taga ɲɔgɔn fɛ walasa an ka taga ɲɔgɔn fɛ fo an ka faamu ɲɔgɔn fɛ
et puis fɛn minnu bɛ yen ni o bɛna wajibiya fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ fo a ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw sɔnna mɔgɔw an tagara ni ɲɔgɔn ye a dabɔla olu de kama an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka se ka bana in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i ye finma i ye jɛma i ye faama i ye fantan ye o tɛ bana in ko la bana in bɛɛ de kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa bana in carili min bɛ yen an ka se ka o jɔ fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ se ka ɲɛnabɔ kɔfɛ o ka ɲɛnabɔ kɔfɛ donc o hukumu kɔnɔ an b'a dɔn mesure minnu ta la a bɛ na ni degun ye a bɛ na ni degun caman ye par exemple a fɔra ko spectacle ni festivités bɛɛ ka jɔ olu jɔli bɛ se ka na ni degun ye artistes ma ou bien acteurs culturels ma fond dɔ bilala sen kan ni miliyari 1 b'o kɔnɔ minnu bɛ yen ni a tɛ ta yɔrɔ ko a bɛ di bɛɛ ma critères de b'a la o critères définilen don ministère de fɛ walasa degun sera min ma a bɛɛ tɛ se ka ta degun de don ka ŋaniya jira kɛ et puis ka a jira k'a fɔ ko hakili tor'u la a tatɔ la o bɛ bilasira cogo min na ka acteurs culturels kɔfɛ hôteltigiw bɛ yen entreprise wɛrɛw bɛ yen impôt sarali wagati de b'a la ni a sarali wagati tɛmɛna pénalités de b'a la ka kɔn bin ye a kun fɔla ko sigiyɔrɔ 100 o 100 50 jɛnkɛra o kɔ moratoire dɔ bɛ yen min bɛ se ka taga fo kalo 6 la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa avril la ka na bila octobre la impôt jɛla a wari mun kan a bɛ taga fo miliyari 4 ale ni miliyɔn 700 donc sisan a yɛrɛ bɔla sigiyɔrɔ 100 o 100 50 la ka na bila 100 la donc ça veut dire que pénalité a 6 mois yɛrɛ kɔnɔ pénalité foyi tɛ sara n'i ye misali ta fɔlɔ in na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko o yɛrɛ musaka min bɛ na a bɛ taga fo miliyari 4 ni kɔ ninnu na ka kɔn o ɲɛ fɛn minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ ni o ye TVA ye min bɔra a la misali la a fɔra ko ji ni courant jamana kun jɛra TVA ko la nka jamana jɛra ko jamana b'a sara sociétéw ye parce que misali la min sarala EDM ni SOMAGEP ye a bɛ taga fo miliyari 8 ni dɔɔnin na TVA kun kɔrɔ donc olu mesure ninnu olu bɛɛ bɛna continuer ka fara n ye min fɔ fond min bɛ yen ni o bilalen don olu kɛrɛnkɛrɛnyalen don dɔrɔn minnu bɛ seko ni dɔnkoko la n'u ka kow kun bilalen don sen kan parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kalo in ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun na u ka sɔrɔw nafaba b'a la nin kalo in na k'a fɔ ko dan bɛ kari a la a tɛ se ka kɛ fo n'i ma jateminɛ kɛ k'olu bilasira nka a fana kun tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bana in bɛ kɛlɛ ko bana in bɛ ka cari bana in bɛ ka mɔgɔw faga ko halisa ko jamana bɛ k'a to spectacle ninnu bɛ ka kɛ donc a kun tɛ se ka kɛ fo mesure dɔ ka ta k'olu jɔ fɔlɔ et puis a ma jɔ fana kuda bada a jɔra de dɔgɔkun 2 ka jateminɛ kɛ min bɛ se ka kɛ jɔli in sera ka min de bali kɛlɛ in na donc tagabolo y'o de n y'a f'i ye cogo min na tagabolo graduel de don an tɛ se ka girin dɔrɔn parce que tɔw bɛɛ ye nin kɛ an fana bɛ nin kɛ an ka kow o an yɛrɛ de b'a dɔn an ka kow bɛɛ ni tɔw ta tɛ kelen ye donc an ka kow ka sigi jateminɛ kan a kana sigi girin kan nin ɲininkali n yɛrɛ kun sigilen don kan kɔnɔ parce que ka ne to u yɛrɛ sigiyɔrɔ la ne tun bɛ ni ɲininkali kelen de kɛ k'a jira k'a fɔ ko batogɛyɔrɔ bɛ minnu ma datugu mun na sugu fiyɛ ma datugu bana in a carili kɛyɔrɔ ka ca n y'a f'i ye cogo min na an ka jamana bɛ hukumu kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ tɔw ta ladege ko tɔw ye nin kɛ ko fana bɛ nin bɛɛ kɛ hakili la aw tɛ hukumu kelen kɔnɔ a bɛ ko e ni ne Malikɛ an bɛɛ taara sugu la 1000 b'e bolo 2000 bɛ ne bolo e ye fɛn fɛn bila i ka segi kɔnɔ ne ko n b'o fana bila n ka segi kɔnɔ ni ne ma bɔ sugu la ka taga polisi la ne bɔ sugu la ka taga dɔgɔtɔrɔso la barisa mɔgɔw tɛgɛ na se ma donc i tɛ se ka fɔ ko i bɛ fɛn dɔ kɛ ko parce que tɔya kɛ i b'i ka jamana hukumu de jateminɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don bana in carili yɔrɔ a ka ca a dɔw ye restaurant ye a dɔw ye festival ye a dɔw ye bar ye a dɔw ye dinɛ bato yɔrɔ ninnu ye ni église b'o la misiriw b'o la nka n y'a f'i cogo min na an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye de min bɛ ka kɛ fɔlɔ an bɛ jateminɛ de kɛ mun de bɛ yen bi ko o nafa o i b'a fɔ n t'a dɔn indispensable bayɛlɛma bamanankan na min de bɛ yen bi ko ni o bɔra mɔgɔw ka ko la a bɛ se ka na ni tiɲɛniba ye parce que an tɛ se ka tiɲɛniba kelen jigin jamana kan ka jamana to gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc hali n'an bɛ dankari kow la an b'a kɛ de k'an bɛn ni mɔgɔw ye k'an bɛn ni mɔgɔw tagabolo ye a fɔlɔ ye jumɛn ye an y'o kɛ ni baruw ni restaurant n y'a f'i ye fana baruw ni restaurant kɛrɛnkɛrɛnyala restaurant u ma datugu k'a fɔ k'u datugula k'a fɔ an b'u datugu dɔrɔn k'a ɲina u datugula fɛɛrɛw de bɛna ɲini a dayɛlɛli cogo la ka dɔgɔkun 2 in kɔnɔ ni u ye sigi ka kuma u bɛ bɛn an bɛ bɛn a la a bɛ kɛ tan n'a y'a kɛ ten a bɛ se ka dayɛlɛ
baru ni min ye baru ni boîte de nuit olu kɔni bɛ datugu parce que olu yɛrɛ tagabolo i kɔni tɛna se k'a fɔ boîte la ko boîte bɛ dayɛlɛ ko mètre kelen bɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o boîte yɛrɛ tagabolo ye min ye sugu fiyɛw ye n y'a fɔ cogo min na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni sugu fiyɛ bɛ yen rue marchande bɛ yen rue marchande kɔni o datugula k'a fɔ ko rue marchande fɛn fɛn ka kɛ Bamakɔ olu datugula mais min ye sugu fiyɛ ye kulu dɔ bɛna sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko comité de veille olu dabɔla de d'abord ka masque ko hakililajigila ka taa marche la jamana ɲɛmɔgɔ ka ŋaniya dɔ tun bɛ ko programme présidentiel un malien un masque k'a taa la ka na bila octobre la an kɛlen ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli a yirala k'a fɔ ko masque miliyɔn 20 o de dira o hukumu in kɔnɔ o masque miliyɔn 20 min dira est-ce que bɛɛ y'a sɔrɔ est-ce que a sera a seyɔrɔ la o jateminɛw bɛ halisa ka fara o kan an y'a ye k'a fɔ comité ninnu ka baara dɔ kan ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ halisa mɔgɔw ka faamu ko bana in bɛ yen olu ka se ka kɛ sababu min b'a to mɔgɔ caman ka se ka masque in sɔrɔ u ka kɛ sababu ye min b'a to mɔgɔ caman ka se ka kitiw sɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ni société civile bɛna baara kɛ yanni olu ka baara kɔfɛ masque doli a bɛna kɛ wajibi ye a tɛna kɛ wajibi ye fana k'a fɔ ko wajibi don ten a bɛ kɛ wajibi ye ɲangili fana bɛ se ka sɔrɔ a la ni i m'a don i bɛ se ka ɲangi an ma se o ma fɔlɔ n y'a f'i ye an bɛ ka taga ni mɔgɔ halisa mɔgɔw ka faamu min ye diinɛ yɔrɔw ye misali dɔ fana bɛ yen f'o yɔrɔ ka fɔ diinɛ yɔrɔ ninnu a datugula yɔrɔ o yɔrɔ a datugula Sénégal diinɛkulu minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ulema olu de y'a datugu mɔgɔw bɛ hali Magan diinɛ ɲɛmɔgɔw de fana bɛ jamana kunna olu de y'a datugu Maroc mun bɛ yen n'o ye Maroc roi ye ale de fana ye diinɛ mɔgɔw parce que silamɛya de bɛ ale de olu ka ɲɛmɔgɔ ale de y'a datugu donc an ye min jateminɛ diinɛ yɔrɔ ninnu fana yɔrɔ ye mun kumaw batolen don kosɛbɛ an bɛna fɛɛrɛ de kɛ walasa fɔlɔ olu ka se ka parce que société civile jɛkulu dɔ tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko riposte 223 an y'a ye olu ka baara taabolo la u tun ye fɛɛrɛ kɛ diinɛ yɔrɔ ninnu ka se ka minɛnw d'u ma mun b'a to u b'u ka yɔrɔ pulvériser an bɛna o ko in de jateminɛ k'o bila sen kan a ka se ka kɛ diinɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la église o misiri o walasa tile kɔnɔ siɲɛ 5 au moins u ka se ka yɔrɔ ninnu pulvériser a t'a ban nka a bɛ caman bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ diinɛmɔgɔ ninnu fana ka se ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'an bilasira kuma ɲɛfɔli la parce que yɔrɔ min don kumakanw lamɛnlen don ye kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ni a fɔra diinɛ yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko bana in bɛ yen a bɛ ka tiɲɛni kɛ fɛɛrɛw ɲinina o bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ bana in faamuyali la parce que an ka gɛlɛya dɔ fana ye min ye min tɛ tɔw kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko mɔgɔw dalen tɛ bana in na halisa ɲɛfɔli halisa fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ taga dɔɔni dɔɔni mais an hakili la n'an bɛ taga an bɛ se ɲɛfɔli kɔfɛ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna bila sen kan walasa halisa mɔgɔw k'a dɔn parce que i ka ɲininkali n bɛ se ka jateminɛ a dalen don hakilina dɔ fana kan o ye halisa mɔgɔw fana ɲɛ tɛ bana na kosɛbɛ k'a fɔ kuma caman bɛ yen i bɛ min mɛn k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw ma banabaatɔ ye u ma fɛn dɔw dalen tɛ bana na hakɛ bɛ bɛɛ bolo hakɛ bɛ hali banabaatɔ bolo donc k'a fɔ ko i bɛ banabaatɔ fana ta ko k'a jira o ye dankari a ka hakɛ dɔ la donc o fana olu fɛɛrɛw bɛɛ bɛ tigɛ mais mɔgɔw k'a dɔn kɔni k'a fɔ ko bana in bɛ yen bi Bamakɔ yan yɛrɛ a ka gɛlɛn k'i ka kominiw ta k'i bɛ kin 3 4 k'i b'o kɛ k'i tɛ taa sɔrɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko mun sata ma bɔ bana in na a kɛra a tigi a yera a la dɔgɔtɔrɔso ou bien a ma y'a la a ka gɛlɛn i ka sɔrɔ parce que bana in bɛ ka tiɲɛniba de kɛ mais fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ o de la n k'i ma an bɛna an gɛrɛ halisa diinɛ ɲɛmɔgɔw la dugutigilakaw la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'u ka kumakan talen don ba la walasa u ka se k'an dɛmɛ mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko bana in bɛ yen a bɛ yen dɔrɔn tɛ dɛ wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ fana. welewelekan min bɛ yen o ye an bɛ sanga min kɔnɔ dekun sanga de don ko fila de don an bɛ dekun kun wagati dɔɔni ko minnu fɔra an bɛ sɔn o ma an ka bana in jɔ an ka ɲɛsin ko wɛrɛw ma parce que an ka jamana bɛ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ an kan k'a bɔ gɛlɛya minnu kɔnɔ donc an bɛ bana in jɔ donc fɛn minnu fɔra sangani kɔnɔ an bɛ sɔn a ma an bɛ dekun in kun dɔɔni walima bana in bɛna cari a bɛna ladɛsɛ a bɛna an labɔ an kan ka ko minnu kɛ an ka ko bɛɛ bɛna bɛn bana in kɛlɛli ma donc halisa fɛn minnu taara n y'a f'i ye an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ an bɛ taga dɔɔni dɔɔni an hakili la n'an bɛ taa an bɛ se
nka o tɛ fɛngɛ fan bɛɛ ka faamu k'a fɔ ko jugu wɛrɛ foyi t'an na bana in kɔ gouvernement tɛ mɔgɔw jugu ye gouvernement fana b'a dɔn ko mɔgɔw t'u jugu ye c'est k'a fɔ ko u bɛ transition contre la gouvernement fana b'o dɔn jugu kelen bɛ bɛɛ la gouvernement wo transition wo mɔgɔ wɛrɛ wo jugu kelen bɛ yen bi o ye bana in de donc fo bɛɛ k'i ɲɛsin bana in kɛlɛli de ma fɛn minnu fɔra sangani in kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni mɔgɔw sɔnna a ma ni mɔgɔw y'a bato an bɛ caman bɔ a la wa an bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ min bɛ se ka kɛ an bɛ bana kɛlɛ ka dɔ bɔ deguw la. N b'a wɛrɛ fo.